namaskara kepada Acan. Nah, dan semua. Kerap. The latecomers, more latecomers. So why do you come here? Jadi kenapa Anda datang kemari? Is that all of Pekanbaru? Apakah ini semuanya apa namanya? Orang Pekanbaru hanya ini saja. The one who interested. What? The one who interested in Dhamma, Bante. The one who are interested in Dhamma. Well, the people who were not here yesterday, lost out a lot. Siapa yang tidak datang semalam, ya mereka kehilangan atau tidak berkesempatan mendengar yang semalam. What were we talking about yesterday? Apa yang kita dengar semalam? Yeah, about the Four Noble Truths. Tentang 4 kebenaran mulia. The third noble truth, you know that there's an end of dukkha. Kebenaran mulia yang ketiga adalah akhir daripada dukkha. It's also called nibbana. Yang juga disebut nibbana. And the fourth noble truth, the path to the end of dukkha. Dan kebenaran mulia yang keempat yaitu jalan menuju akhirnya dukkha. And the path to the end of dukkha leads to nibbana. Dan akhir daripada dukkha mengantarkan kita ke nibbana. So I was also talking about itulah yang Bante sampaikan. The airplane that leads us directly to nibbana. Pesawat yang mengantarkan kita ke nibbana. If we have the chance, every 200,000 years, a Buddha comes, yeah. If we have the chance, if we have the merit, to be born at that time, we can maybe board. If we have enough merit, we can board the plane and fly to Nibbana. Bila kita memiliki kesempatan, memiliki karma baik yang banyak, ya, di mana 200.000 tahun sekali, lahirnya Sang Buddha, di mana kita bisa menaiki pesawat tersebut dan mencapai nibbana. Yeah. I guess we don't have the chance because the Lord Buddha is gone, for 2,500 years already. Tetapi kita kehilangan kesempatan itu karena Buddha yang terakhir, yang barusan, ya, adalah 2.500 tahun yang lalu. And then we have to wait for another 150,000 years until the next Buddha comes. Dan kita harus lagi menunggu 150.000 tahun lagi untuk kedatangan Buddha berikutnya. So we have to go with the slower options. Jadi karena itu tidak memungkinkan, kita harus memakai opsi yang lebih lambat. We even missed the fast train to Nibbana. Kita telah melewati kesempatan tercepat menuju nibbana. That was the time when Lumpu Man was in Thailand and teaching his students to go to Nibbana. Itu adalah ketika Acan Man lahir di Thailand dan mengajar di Thailand. And we missed all the good bus drivers who can lead us to Nibbana, the slower. Yeah? Kita telah melewati kesempatan mengikuti, ya, supir-supir bus yang bagus yang mengantarkan kita ke nibbana. Like Lumta Mahaboa or Lumpu Khao, Lumpu Wen. Yeah? Seperti Longta Mahaboa, Lumpu Khao, Lumpu Wen. They were all bus drivers who knew the path, to Nibbana and could lead us there. Mereka merupakan supir bus yang handal yang dapat mengantarkan kita ke nibbana.
Now the only option that we have is walk on foot. Dan opsi terakhir yang kita miliki adalah berjalan dengan kaki kita. And when we walk on foot, we often lose our path. Dan ketika kita berjalan dengan kaki kita, kita terkadang tersesat. And some of the local guides don't even know, the path to Nibbana. Terkadang guide lokal tidak mengetahui, tidak bisa membimbing kita menuju Nibbana. And some people, think, studying the text, the text of the suttas of the Lord Buddha, can lead us to Nibbana, but it's not a good way. Ada beberapa orang yang mempelajari teks atau sutra-sutra Sang Buddha, bisa saja mengantarkan kita ke Nibbana, tetapi bukan merupakan jalan yang terbaik. It's like reading a map, and the older people probably know how to read a map, but we often go very wrong, by reading the map. Seperti kita membaca peta, orang-orang dulu bisa membaca peta, tetapi kebanyakan bisa membawa kita ke tempat yang salah. If we don't have a local guide who knows the path, bila kita memiliki guide lokal yang mengetahui jalan, then it is very easy for us to get lost. Local guide who knows the way? Then it is very easy for us to get lost. Even he knows the way? If we don't have Oke. Maaf ya. Bila kita tidak memiliki guide lokal yang mengetahui jalannya ke sana, maka sangatlah mudah bagi kita untuk tersesat. So, now let us remember why we are born. We are not born at the times of the Lord Buddha. We are not born at the times of Luang Pu Man. We are born in Indonesia and in the family, that we are born into because of our karma. Mari kita ingat, kita tidak terlahir di zaman Sang Buddha, kita tidak terlahir di zaman Achaman, kita terlahir di Indonesia, kita terlahir di keluarga di mana kita dilahirkan. We don't, Indonesia is a Muslim country, there's very difficult for most of the people to get in touch with the Dhamma. Di mana Indonesia merupakan negara Islam yang di mana kita sangat sulit untuk bisa bertemu dengan Dhamma. You're lucky here to get in touch with the Dhamma. Dan Anda sangat beruntung bila bisa bertemu dengan Dhamma. As I said yesterday, Buddhism is the only true religion that points back to oneself. Di mana semalam Bante mengatakan bahwa agama Buddha merupakan agama satu-satunya yang benar, yang mengarah ke dalam diri kita sendiri. All other religions, point to a God or to gods, who are responsible for our fate. Agama yang lain mengacu kepada Tuhan yang dimana. Please don't use a smartphone. Tolong jangan menggunakan smartphone. Open your ears and listen. Open your ears and listen. Bukalah telinga kalian dan mendengarlah. You don't have very often the chance to listen to the Dhamma. So don't waste this chance. Don't waste the opportunity. Kita tidak sering dapat mendengar Dhamma, maka gunakanlah kesempatan ini dengan baik. We just talked about karma. What is the karma of people, who taking drugs or drink, who are alcoholics, Kita barusan saja membahas tentang karma, bagaimana dengan orang yang mengkonsumsi alkohol ataupun obat-obatan terlarang. First they go to hell. Pertama mereka masuk ke neraka. Stay there for a long time, then they are born as a ghost. Tinggal di sana untuk waktu yang lama dan kemudian terlahir kembali sebagai hantu. And when they come back then as a human being, they are the village idiots. Dan ketika mereka kembali sebagai manusia, mereka terlahir sebagai idiot.
Because they don't make use of their brain, of their faculties. Karena mereka tidak menggunakan otak mereka. They drain all the faculties, in alcohol or in drugs, and nowadays in smartphones. Dan mereka sering mengkonsumsi alkohol dan obat-obat terlarang, dan zaman sekarang termasuk juga smartphone. I really want to make this point, because I see everybody's using these smartphones. I mean, killing the time, and not using the faculties that we have. Bante harus menekankan hal ini karena Bante melihat banyak orang menggunakan smartphone-nya dan tidak menggunakan kapasitas otak kita. I said it yesterday. I mean, the smartphone is smart, and the people who are using, the more they use it, become more and more stupid. Seperti yang Bante sampaikan semalam, smartphone adalah smart dan semakin banyak kita menggunakannya, semakin bodohlah kita. Because we don't use it to think anymore. We take the opinions of what other people write, but we don't use our brain to investigate. That's why we have a brain. Karena kita membaca ide-ide orang lain, pikiran orang lain, dan kita tidak berpikir sendiri. So back to the karma, why we are born in the country we are born, or in the family we are born into. It is because of our karma. Kembali lagi kepada karma, di mana kita terlahir di negara ini, kita terlahir di keluarga kita, di mana kita terlahir, semuanya adalah karena karma. So if that means, in your previous life you didn't have a lot of faith, in the Buddha Dhamma, Di mana artinya bahwa di masa lalu kita, di kehidupan masa lalu kita tidak memiliki keyakinan yang cukup pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. And you didn't support the Buddha and Dhamma, and that's why you're born in a country where there is no Buddha Dhamma, or hardly any. Kita tidak melayani Buddha Dhamma, oleh karena itu kita terlahir di suatu negara yang tidak born in a country that doesn't have any Buddha Dhamma. Yang tidak memiliki Buddha Dhamma. Or even forbids, the Buddhism. Ataupun negara yang melarang agama Buddha. So I mean, if you want to be born, in your next life in a country that has a lot of Buddha Dhamma or the Buddhist religion, I mean, have faith in the Buddhist religion, and support the Buddhist religion as much as you can. Bila Anda di kehidupan masa depan ingin terlahir di negara yang ada Buddha Dhamma, maka kita yakinlah kepada Buddha Dhamma dan mensupport Buddha Dhamma Sangha. Everything is depending on our karma, and with every moment of our life we gather, good and bad karma. Semuanya tergantung pada karma kita, dan dalam kehidupan kita melakukan karma baik dan karma buruk. We have 3 doors, to do the karma. Kita memiliki 3 pintu di mana kita melakukan karma. Thinking is one of the doors. Berpikir adalah salah satunya. Speaking is one of the doors. Ucapan adalah salah satu pintu. And action is another of these doors. Dan yang terakhir adalah perbuatan. And every moment, we do, we speak, we think, and we do actions, and that creates karma. Dan kita selalu berpikir, selalu berucap, selalu berbuat, itulah yang membentuk karma kita. And whatever we experience in our life is due to our karma. Dan apapun yang kita alami dalam hidup kita itu dikarenakan karma kita. Nearly everything. Nearly everything. Hampir I mean, the Lord semuanya. Buddha said there are chances. Sang Buddha mengatakan bahwa ada beberapa kesempatan-kesempatan. So to meet a person, to get a job, is karma. To be born in this kind of family or that kind of family is karma. To be born in this country or that country is all depending on our karma. Kita bertemu seseorang, kita mendapatkan pekerjaan, itulah ada karma.
Kita terlahir dalam suatu keluarga itu adalah karma. Kita terlahir di suatu negara ini ataupun negara itu, ini juga adalah karma. And before we come into this world, we bag our bags, and put the good karma and the bad karma in it. Sebelum kita terlahir di dunia ini, kita mempacking tas kita dengan karma baik dan karma buruk. You all go on holidays, yeah. When you go on holidays, you pack your bags, you put the things that you think you need, into your bags, and then you go on holiday, use some of it, and bring some new back home, and then you pack your next bags, for the next life. Yeah? Seperti kita berpergian, pergi jalan-jalan, ya kita mempacking tas kita dengan barang-barang karma baik, karma buruk, ya, dan selama perjalanan kita memakai sebagian dan kita kembali lagi ke rumah, kita mempacking lagi untuk kehidupan selanjutnya. Remember, Buddhism is a religion, that explains everything. There are no mysteries left in this universe. Explain everything? Explains everything. There are no mysteries left in this universe. Agama Buddha adalah agama yang menjelaskan segalanya, ya, di mana tidak ada misteri lagi yang tersisa. We cannot attribute the things that happening to us to other people, to the government, or to gods, or devas, or demons, or whatever. Kita tidak dapat tidak dapat menyalahkan, ya, tidak dapat menyalahkan orang lain. Kita tidak dapat menyalahkan para dewa, para setan terhadap apa yang terjadi pada diri kita. So whatever is happening to us, you can be sure of, it is because of your own karma. Dan kita dapat memastikan bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah karena karma kita. That's why in the West, we have this saying, don't do unto others what you don't want others to do unto you, for whatever is happening to you right now is what you have done unto others. Be it good or be it bad. Jadi di Barat ada peribahasa, jangan melakukan apa yang tidak ingin terjadi pada diri kamu sendiri terhadap orang lain, karena apa yang kamu rasakan sekarang ini merupakan hasil perbuatan kamu, apakah itu baik dan ataupun buruk. So don't blame other people, for the misery that you are in, or for the good things, you are in, because it is all your own doing. Janganlah menyalahkan orang lain atas misery, bad luck, ya, atas kesialan kita, ya, ataupun yang baik terhadap kita, ya, semuanya adalah karma kita. Remember this very well. Ingatlah hal ini dengan baik. If we remember this, we have very little problem with other people. Bila kita mengingat hal ini, kita tidak akan memiliki banyak masalah dengan orang lain. You don't need to blame your husband, or you don't need to blame your wife. You only blame yourself. Kita tidak perlu menyalahkan suami kita. Kita tidak perlu menyalahkan istri kita menyalahkan diri kita sendiri. Yeah? Did you translate it correctly? Correctly, Achan. Actually, they can say it's correct, so it means they can listen to English. What? They can say it's correct, then they can listen in English then. If they don't understand English. So this is very important, yeah? And if you blame yourself, you don't have problems with anybody else. Ini sangat penting. Bila Anda hanya menyalahkan diri Anda sendiri, maka tidak akan ada masalah dengan orang lain. And the good thing about blaming yourself is finding the fault within yourself. Dan hal yang baik tentang menyalahkan diri sendiri
adalah kita bisa memeriksa diri kita sendiri. And if we find the fault within ourselves, we can correct it. Bila kita mendapatkan kesalahan pada diri kita sendiri, kita dapat mengkoreksinya. How long have you tried to educate your husband or your wife to do things, the way you like it? And has it worked out? No. But if you train yourself, it always works out. Berapa lama Anda melatih suami atau istri Anda sesuai dengan keinginan Anda? Apakah bisa terjadi? Tidak. Tapi Anda bisa bila Anda mengkoreksi diri Anda sendiri. Yeah. We always do that, yeah? I mean, we blame everybody else. We never blame ourselves. Huh? We always talk bad about other people, yeah? And we never talk bad about ourselves. Kita selalu menyalahkan orang lain, tidak pernah menyalahkan diri sendiri. Kita berkata tidak baik tentang orang lain, tidak pernah berkata yang tidak baik tentang diri kita sendiri. Karma is something that you cannot say predict. It's something, that guides our life. Karma adalah sesuatu yang bisa membimbing jalan hidup kita. So for the normal person, he is born, and then, he gets a job, depending on his karma. He meets his wife or his husband because of his karma, and he has kids because of his karma, or no kids because of his karma. He dies, at a young age or old age, depending on his karma. When we go the normal way, that most of the people go. Orang yang normal, ya, kita terlahir karena karma kita mendapatkan pekerjaan oleh karma kita bertemu suami atau istri kita juga karena karma kita memiliki anak atau tidak pun itu juga karena karma kita meninggal dalam usia muda atau usia tua itu juga merupakan karma kita. Inilah yang disebut dengan kehidupan orang yang normal. We can call it destiny. Kita dapat menyebutnya takdir. But if we change our way that we live our life, other kind of karma will come. Tetapi bila kita mengubah hidup kita, cara hidup kita, maka karma yang lain akan datang. So the karma that you would experience, when you just go the way of the world, will not happen if you decide, to become a monk or a mechi or a recluse or go to another country. Jadi karma yang normal yang kita alami tidak akan terjadi bila kita memilih menjadi seorang biku, seorang meci, ataupun orang yang mengasingkan diri, ataupun pindah ke negara lain. Even if you go to another country, other kind of karma can happen. Ataupun bila pun Anda pindah ke negara lain, karma yang lain juga akan datang. Live and work in another country, meet different people, depending on your other kind of karma. Hidup dan kerja di negara lain dan bertemu orang-orang lain, ini merupakan karma lain yang datang. So in this way, you cannot think about karma as your destiny because you can change your destiny. Oleh karena ini kita tidak dapat menyebut karma sebagai takdir karena kita bisa merubah takdir kita. But most people, follow the strongest kind of karma that leads, leads everybody, the same road, Tetapi kita selalu mengikuti karma yang terkuat, di mana diikuti oleh orang-orang yang pada jalan yang sama. But if Lumpur Tet said one time, at every moment of our life, we have 16 different kinds of karma, 16 different roads that we can choose from, and one road that is not
not predominated by karma. One, it is free will. One is freedom. Free will. Free will. Oke. Jadi Longkotet pernah berkata dalam satu momen ada 16 What? 16 Yeah, 16 ada 16 16 different kinds of karma. ada 16 karma yang berbeda dan salah satunya adalah keinginan free will, kebebasan berpikir atau kebebasan berkehendak. Yeah, and the last part? Ya, free will. Nah. Ya, dalam satu momen ada 16 karma dan hanya satu yang So bisa. to create a completely new path that we have not gone before. All the other 16 kinds of karma are paths that we have followed in our previous lives. Hanya satu saja yang kita bisa membuat jalan yang baru, dan yang 16 lainnya ya kita mengikuti jalan karma yang kita buat. So if we have never been a monk or a mechi, in previous life, we still can choose now to become a monk or a mechi, in this life. Bila Anda di kehidupan lalu telah pernah menjadi biku ataupun meci, dan di kehidupan ini Anda dapat memilih menjadi biku ataupun meci. We don't have to follow our strongest karma. We can choose. Just like you in Pekanbaru, you can choose, to go left or right or half left, half right, straight forward or backwards, yeah? And whenever you choose, to go left or right, something different will happen. Huh? Kita tidak perlu mengikuti karma yang terkuat kita. Seperti halnya kita di Pekanbaru, kita dapat bergerak ke depan, ke kanan, ke kiri, ke samping, ke belakang. Seperti misalkan kita berbelok ke kiri, maka hal yang lain akan terjadi. This is how you can, how you can picture, your different kinds of karma. If you go in Pekanbaru, I don't know about Indonesia, in a very, very small side street, that is very dark, people might rob you or mug you or whatever, yeah? If you go on a big road, that is very well lit, other things will happen, good things will happen, yeah? And that is a different kind of karma we can choose in our life. Kita dapat memilih karma yang berbeda, contohnya seperti di Pekanbaru, bila kita berjalan di jalan yang gelap, jalan yang kecil, ya kita mungkin saja dirampok, bisa saja ada orang maling, ya. Tetapi bila kita jalan di jalan yang besar dengan penuh dengan lampu, ya maka hal yang berbeda dapat terjadi. So don't think of karma as fate, yeah? Think of, you have the opportunity every moment to decide where to go. Janganlah memikirkan karma sebagai takdir, tetapi jadikanlah sebagai kesempatan untuk memutuskan kemana kita akan melangkah. But people are lazy and that's why they follow the big road, that leads to destruction. Oleh karena manusia, kita sangatlah malas, maka kita selalu cenderung memilih jalan yang menuju kehancuran. I look what my parents are doing, what my friends are doing, and I go the same road, yeah? Saya melihat apa yang dipilih orang tua saya, apa yang dipilih teman saya, mereka memilih jalan yang sama. And that is because of laziness, yeah? Or because of fear, we are afraid of the unknown. Itu bisa dikarenakan kemalasan ataupun ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui. But look, the Lord Buddha, took a different road, yeah? Tetapi lihatlah, Sang Buddha mengambil jalan yang berbeda. He was born as a prince and had everything what he wanted, what he needed, much more. But he still choose the path, of being a recluse, and finding the way out of dukkha. Contohnya Sang Buddha, dia terlahir sebagai seorang pangeran, memiliki apapun, tetapi dia memilih untuk mengasingkan diri, mencari jalan keluar.
And a lot of princes at that time, followed his path, yeah. Dan tadi ya jalan keluar daripada dukkha dan banyak pangeran-pangeran yang mengikutinya. Princes from other kingdoms. There's a nice story, yeah. Pangeran dari negara lain ya, ada suatu cerita yang menarik. There was a man, a poor man, walking along the road, and then he saw a bhikkhu, yeah, sitting under the tree, and being so happy and contented, yeah. Then at that moment, he wished to become just like him, yeah. And then he went back to his house, a wife, that was a nasty wife, and a table, that only 3 legs, and a chair, hardly anything, but he could not let go. Ada seorang orang yang miskin, dia berjalan di sebuah jalan, ya. Dia melihat ada seorang biku yang duduk di sebuah pohon. Dia melihatnya dan dia jadi menginginkan menjadi seorang biku. Dia pulang ke rumahnya, mendapatkan dia memiliki seorang istri, ya, yang nasty bagaimana? Istri yang jahat mungkin ya. Wah? Dia memiliki istri, ya, di mana rumahnya mejanya hanya berkaki 3, ya, mereka sangat miskin, tetapi dia tidak dapat melepaskan suaminya. He had too much attachment to his poor condition, so he could not let go. At the same time, a king, on his horse, went along the same path, saw this monk, he came back to his palace, he went, he got off his horse, he took all his, clothes off, and went to see this monk and became a monk. Ya, jadi dia terlalu melekat kepada kemiskinannya sehingga tidak bisa melepaskannya. Tetapi ada seorang raja yang melihat biku yang sama. He ride a horse. Ya? What? He ride a horse. Yeah. Yeah. He was riding a horse, saw this monk, sitting there, peacefully contented. And then he went back to his palace, and he got off his horse, took off his clothes, and then became a bhikkhu. Okay. Seorang raja yang menunggangi seekor kuda, ya, dia juga melintas mendapatkan biku ini, merasa biku ini duduk dengan sangat puas, dengan sangat bahagia. Dia pun kembali ke istananya dan dia melepaskan semuanya dan keluar menjadi biku, meninggalkan kerajaannya menjadi biku. Because he had everything, yeah, but he was not happy, yeah. We all look, having a lot of money, a lot of power, but this doesn't make us happy. This king realized, all these things that he had, all his wives, all his palace, all his gold, all these things didn't bring him this happiness and this contentment that he saw in this monk who was sitting under a tree with his simple robes on, nothing else. Sang raja yang memiliki semuanya, memiliki banyak istri, memiliki banyak uang, ya, tetapi karena dia memiliki semuanya, dia juga tidak merasa bahagia. Ya, tetapi dia melihat biku yang duduk di sebuah pohon tadi, ya, dengan hanya sehelai jubah, terlihat sangat puas, ya, sangat berbahagia. We want all these things, a new car, a new house, this or that, new clothes, new, money and so on, power, influence and so on. And all this brings us nothing but dukkha. Bahwa mobil baru, rumah baru, ya, dan lain-lainnya, ya, tidak membawakan kita kebahagiaan, hanya membawa kita pada dukkha. Huh? That was a little bit short. Yeah, summarize it. At least the summary is there. I forget a big part. Pay attention, yeah. So what did the Lord Buddha say? In one of the suttas, he talked about karma, yeah. He didn't say very much about karma. Jadi apakah yang disampaikan Sang Buddha dalam salah satu sutanya, ya, tentang karma? Sang Buddha tidak sering membahas tentang karma. So the person,
who gives a lot, yeah, who is very generous, in his next life he will become a wealthy person. Seseorang yang sangat dermawan, ya, yang memberi banyak, mereka di kehidupan depannya, kehidupan yang akan datang, dia akan menjadi seorang yang kaya. So now look at your life, yeah. Are you wealthy? I mean, then you have been generous in your previous life. If you're not wealthy, you have been stingy. Jadi lihatlah di kehidupan kita sekarang, apakah kita kaya? Bila kita kaya berarti kita telah menjadi merupakan seorang dermawan di masa lalu kita, dan kebalikannya bila tidak kita seseorang yang pelit. Very simple. Sangat sederhana. If you lie, yeah, if you lied in your previous life, yeah, what did the Lord Buddha say? In your next life, as a human being, you will stink out of your mouth, so nobody wants to listen to you. Sang Buddha berkata, bila kehidupan lalu Anda berbohong, banyak berbohong, maka di kehidupan ini mulut Anda bau. Huh? Yes, Ajahn. I mean, your Indonesian must be much shorter than my English, huh? Yeah, if they are telling lies, then the mouth is stink. If you harm any living being in your previous life, you will have a short life, no matter what. Bila kita menyakiti makhluk lain, ya, maka di kehidupan ini kita memiliki usia yang pendek, apapun itu. So, you will see, for people who have a long life, they have never harmed any living being in their previous lives. Yeah. Jadi dapat kita lihat orang yang umurnya usianya panjang, ya mereka tidak menyakiti makhluk-makhluk lainnya. Everybody can look at oneself, and sees what he has done in his previous lives, yeah, because of the law of karma, of cause and effect. Kita dapat melihat pada diri kita sendiri apa yang telah terjadi pada diri kita sendiri merupakan karma kita. Karma kita merupakan karma sebab akibat. If we devote ourselves, if we have devoted ourselves in the previous life to serve other people, with our whole body or with the arms or with the feet, yeah, then in this life we become very handsome or very beautiful. Bila kita mengabdikan diri kita, we devote to what? What? We devote ourselves to somebody. To serve some people. Ya, bila kita mengabdikan diri melayani seseorang, ya walaupun dengan tubuh, dengan tangan, dengan kaki, maka kita akan terlahir rupawan. So, look at your life and you see what you have done in your previous lives. Maka lihatlah kehidupan kita sekarang ini, maka kita dapat mengetahui kehidupan lampau kita. I mean, Buddhism is very, very clear, it states cause and effect. Whatever you will do will have an effect, yeah. Agama Buddha ya adalah sangat jelas, ya, di mana merupakan hukum sebab akibat. Apapun yang kita lakukan ya akan terjadi pada diri kita. It's the same with the 5 precepts. Sama halnya dengan Pancasila atau 5 sila. I mean, if you don't keep the 5 precepts, you will go to one of the hells, yeah. Bila kita tidak menjaga salah satu sila kita dapat turun masuk ke neraka. They're very similar to our laws in most of the countries, yeah. If you steal, you go to prison, if you kill, you go to prison, yeah. Hal ini sangatlah mirip dengan hukum di negara kita, di mana bila kita mencuri, kita masuk ke penjara, bila kita membunuh, kita juga masuk ke penjara. We do believe in the laws of our country, We hope that we don't get caught, but sooner or later we will get caught. Kita percaya pada hukum di negara kita, ya, bila kita mencuri ataupun membunuh, ya suatu saat kita akan tertangkap. But we don't believe in the laws of the universe, and these are the 5 precepts. Tetapi kita tidak mempercayai hukum alam, ya, yaitu 5 sila.
Just for your memory, not harming any living being, the first precept. Yang pertama ya untuk mengulang, yang pertama adalah tidak menyakiti makhluk lain. Not harming any living being. What was it? Not taken what is not given. Tidak mengambil apa yang tidak diberikan. No sexual misconduct. Tidak melakukan tindakan asusila. No lies, no untruthful speech, no harsh speech. Tidak berbohong, tidak mengucapkan yang tidak benar ataupun berucap kasar. No drugs and alcohol that makes us unmindful. Tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang ataupun alkohol yang melemahkan kesadaran kita. For the people here, I'm teaching them, teaching them samadhi, how to enter samadhi, how to develop sati. Sati is very important. Sati is the awareness to know what we are doing, why we are doing it, and what the effect of our action, be it words, be it mind, or be it bodily action is. Tapi di sini kita berlatih meditasi, berlatih samadhi, di mana kita melatih sati kita. Sati adalah yang mengetahui apa yang kita lakukan, mengetahui kenapa kita melakukannya, dan mengetahui hasil dari apa yang kita lakukan. We develop this sati or this knowingness by being aware of the Buddha or being aware of the breath, knowing at every moment what the breath or what the Buddha is doing. Kita berlatih sati ini dengan kita mengetahui setiap momen daripada nafas atau Buddha. If we don't have sati, we are just like blind people wandering through this world, stumbling across this, stumbling across that, not knowing what this is and why this is happening to us or why that is happening to us. Bila kita tidak memiliki sati, kita hanya berjalan menyenggol ke sana kemari, tidak mengetahui apa yang terjadi dan kenapa hal itu terjadi. The Emperor Asoka, what was it, 300 years after the Lord Buddha, put eight people, or I don't know, I can't remember, 4 or 5 people around an elephant, each one at a different part of the elephant, and then, after they touched it, they have to discuss, what an elephant is like. 300 tahun setelah Nibbananya Sang Buddha, yaitu lahirnya seorang Raja Asoka, dia mengumpulkan 5 orang, mereka memegang gajah dalam sisi-sisi yang berbeda. Seseorang menyentuh satu sisi yang berbeda. One was touching the tail, another touching, the trunk, another touching, the foot, another touching the belly, and everybody came up with a different idea of what an elephant is. Satu orang memegang ekornya, satu orang memegang belalainya, satu orang memegang kakinya, satu orang lagi memegang perutnya, dan masing-masing memiliki kesimpulan tentang apakah gajah itu. And then the Emperor Asoka asked them, what is an elephant, and everybody came up with a different idea. Dan Raja Asoka pun bertanya kepada mereka, apakah gajah itu? Dan mereka pun menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. And they got even, once they talked about, they got even in a fight with each other. No, an elephant is like this. No, an elephant is like that. Mereka berdiskusi bahkan sampai berbaku hantam, berkelahi, berdebat tentang apakah gajah itu. And that is, he put that out as an example for when we touch the Dhamma with the wrong views, Dia pun menjelaskan, mengumpamakan hal ini, seperti kita bertemu dengan Dhamma, dengan pandangan yang salah. If a blind person touches the Dhamma, he doesn't know what the Dhamma is. Bila seorang yang buta yang menyentuh Dhamma, dia tidak mengetahui apakah Dhamma itu. It's like a person who reads the books but never practices. Seperti seseorang yang membaca buku tetapi tidak pernah mempraktekkannya. He thinks Dhamma is like that, and when you look at the scholars who read all these suttas, and the commentaries and whatever, they get into a fight.
Just like these people, blind people who touch the elephant. Dia pun membaca tentang komentari yang ditulis oleh scholar, para cendekiawan. Ya. Mereka pun berdebat tentang apakah dhamma itu sebenarnya. Masing-masing memiliki pandangan yang berbeda-beda ya, apalagi komentari. Komentari itu merupakan komentar kitab-kitab. Even the Lord Buddha said at the time, who only reads the books, he compares the Dhamma to a snake. Yeah? If you only read, never practice, it's like touching the snake at the tail. Yeah? It comes around and bites you. Sang Buddha pun menjelaskan bahwa membaca buku Dhamma adalah seperti kita memegang ekor ular. Ya, ia dapat berbalik menggigit diri kita. It's not wrong what is in the suttas, written in the suttas, yeah? Apa yang tertulis dalam sutta itu tidaklah salah. But certainly our interpretation of what is written in the suttas is wrong. Tetapi interpretasi kita, cara kita menerjemahkannya itulah yang salah. When we look left, when we look right, what do we see? Seperti kita menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, apakah yang kita lihat? We see what our memory tells us. Kita melihat apa yang diberitahu oleh ingatan kita. And we see a woman, or we see a man, or we see an old person, we see a young person, but who tells us that this is a young person, an old person, a woman, or man? Our memory, association. When we see a tree, everybody looks at a tree differently. Everybody looks at a person differently. He sees something different in each person. Kita melihat seorang wanita, kita melihat seorang laki-laki, kita melihat seorang anak-anak ataupun orang tua. Siapakah yang memberitahu kita bahwa itu adalah seorang wanita, anak-anak ataupun orang tua? Kita melihat sebuah pohon, ya kita memiliki pendapat yang berbeda. Contohnya ya, pada pohon kita melihat pohon, ya, kita memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang pohon tersebut contohnya. Everything, that we see, that we experience, is processed by this association, a memory and association, and presented to us as a real thing. Semua yang kita lihat ya diproses oleh memori, ingatan, dan asosiasinya, dan dikirim ya kepada kita agar dapat kita send to us and then is presented to us as the real thing. Dan disampaikan kepada kita sebagai sesuatu yang nyata. But if two people look at the same thing, they see something different. Tetapi bila dua orang ya melihat hal yang sama, mereka melihat dua hal yang berbeda. Just look at some of the friends that you have and you get along very well. Other people don't get along at all with them. Seperti teman kita dapat berteman baik dengan mereka, tetapi orang lain belum tentu bisa dapat berteman baik dengan teman kita. It is not the person and it is our memory, our association that we have that sends us a lot of trouble or that gives us a lot of trouble. Bukanlah, it's not me. Oh, please. What did I say? It's not. No, I mean, what did I say? Yeah. I mean, I can't remember what I said. Because I. Yeah, if we look at different people, we see different things because of our memory and of our association. It's not what I said, but similar. Apa yang kita lihat ya itu disampaikan kepada kita oleh ingatan dan asosiasi kita. And that's why we have all this miscommunication between people. Oleh karena itu kita memiliki miskomunikasi, salah paham dengan orang lain. Because we see the same situation differently. Karena we disagree. Karena kita melihat situasi yang sama ya dengan cara yang berbeda.
Just like these blind people, who touched the elephant, saw it differently, and got into a fight. Contohnya orang buta yang tadi rupanya 5 orang buta yang menyentuh gajah ya, dan mendeskripsikannya dengan cara yang berbeda. And that's the same thing when we touch the Dhamma. Dan itulah hal yang terjadi sama halnya ketika kita menyentuh Dhamma. When we only learn it, when we recite it, our interpretation of the words is different from somebody else's. Ketika kita membacanya, kita menerjemahkannya dengan cara yang berbeda daripada orang lain. However, if we start the path of practice, when we sit down and observe the breath, everybody does the same thing. He knows the breath goes in, the breath goes out, the breath is deep, the breath is shallow. It's the same thing. Tetapi ketika semua orang duduk bermeditasi, berfokus pada nafas, mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar, mengetahui nafas itu dalam, mengetahui nafas itu dangkal, semua orang melakukan hal yang sama. But what happens? All the other things, if that is not the breath, all the sensation that come up, all the experience, can differ from person to person. Dan apa yang terjadi bahwa semua sensasi-sensasi yang keluar, pikiran dan sebagainya, mereka keluar berbeda-beda dari satu orang kepada orang lainnya. So if somebody for instance tell you, oh, I practice meditation and I experience this and this and this, that is his experience. It's not your experience, and you might not even experience it ever. Contohnya seseorang bermeditasi, dia mengatakan dia mengalami hal ini, hal itu. Kita tidak mengalami hal yang sama dan mungkin saja tidak mengalami hal tersebut sama sekali. But what you experience, the breath, be the breath is, deep or shallow, or the Buddha is fast or slow or deep, that will be for everybody the same. Tetapi yang sama adalah ketika kita mengetahui apakah nafas kita dalam ataupun dangkal, apakah kata Buddha itu dalam atau dangkal, cepat atau lambat, semua orang pada hal tersebut sama adanya. Even the experience of samadhi can differ for each person, can be different. When there's no thoughts, when there's no memories and associations coming up, some people can experience extreme pity, other people can experience joy, other are just stillness or peacefulness, or so on. That depends on our previous lives, of the experience of what we have trained before. So it's not always the same. Apa yang orang-orang rasakan ketika mereka mencapai samadhi juga berbeda-beda. Ada orang yang merasakan piti, ada orang merasakan kebahagiaan, semua orang berbeda-beda. But the experience of samadhi is the same when we go back to the basic, there's no thought, there is no future, there is no past, there are no worries and there is no fear. That will be for everybody the same. Tetapi ada satu hal yang sama, yaitu tidak adanya masa depan, tidak adanya masa lalu, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan. Inilah hal yang sama. Dan ketika itu tidak ada ingatan maupun pikiran. And the same thing, the same thing that will happen for the 4 stages of enlightenment. Dan hal yang sama juga terjadi pada 4 tingkat kesucian. The doors can be different, the experience can be different, but the knowledge that arises will be always the same. Pintunya bisa berbeda, pengalaman yang dirasakan bisa berbeda, tetapi pengetahuan yang muncul pasti sama. So people can be easily fooled by other people's experiences or by other people's explanations or even by the teachings in the suttas, because there's only one description. But it can be so many different. Oleh karena itu kita gampanglah tertipu dengan pengalaman orang lain ataupun ucapan orang lain ataupun yang tertulis di sutta, karena pengalaman yang
tulis dalam suta hanyalah satu saja. That's why you need an experienced teacher who has gone through all these stages, yeah, to be able to lead you, to guide you through these stages, yeah. Because we get fooled so easily, by comparing. Some people, compare their experience. Oh, what is written in the books, Oh, this is not the same. Oh, this is the same. So I must be. This is a belief. Destroy the belief and see what is there. Ada orang yang compare ya, membandingkan pengalamannya ya dengan suta ya, bahwa dalam suta ini tercatat bahwa demikian yang dia rasakan juga demikian ya. Itu hanyalah suatu kepercayaan atau suatu keyakinan. Kita harus memusnahkan keyakinan tersebut ya, dan kita perlu memiliki guru yang bagus yang dapat membimbing kita yang pernah menjalani hal itu semua sehingga mereka dapat menjelaskannya kepada diri kita. It happens to every one of us. We get deluded by our experience. Yeah, it happened to me. I got a really good experience, and I thought I was this or that. But then red alarm lamp, came on and said, destroy that, destroy your belief. And then after I destroyed the belief, actually there was nothing. Hal ini dapat terjadi kepada semua orang ya, ketika seperti Achan ya, dia ketika berlatih merasakan hal ini dan hal itu ya. Dan gurunya berkata kepada dia untuk memusnahkan keyakinan tersebut. Setelah dia melakukannya, bahwa yang dia rasakan bahwa rupanya tidak ada apa-apa. Yeah, I remember, I was in a cave for 5 months, and I had all this fantastic experience, I came back, to see Lungda Mahabo and talked. He looked at me and said, uninterested. Nothing. Kilesa, delusion. And then 5 months, I was in this, grandiose, and then he just with one word, delusion. Gone, all gone. Seperti pengalaman Achan ya, dia berlatih di gua selama 5 bulan ya, dia mengalami pengalaman yang sangat fantastis sekali ya. Dia pun ketika pulang dia dengan berkonsultasi pada gurunya yang menceritakan hal tersebut kepada gurunya tidak merasa tertarik ya, dan hanya mengucapkan itu hanyalah ilusi. It just wished it away. How did he do it? It just said, yeah, I'm not interested, I'm tired, go. Yeah. Oh. Lungta Mahabo dia tidak tertarik dan hanya pergi saja, pergi tidur. But if you had a real experience and came to him, his eyes opened, his ears, came, wow. Yeah. Now what you do. Now this you have to do. Now you have to do this. Huh? But if you came with all these, kilesa, delusion, Bila Anda mengalami sesuatu yang benar ya, sesuatu yang nyata, mengarah ke kebenarannya, Lungta Mahabo dia akan sibuk ya, membuka matanya, telinganya dan mengajarkannya. Tapi bila yang seperti ini ya, hanya kilesa dan ilusi saja. Yeah, just recently I had one of my disciples, monk disciple. He also went down the rabbit hole. He believed all sorts of things, and it is difficult to get them out of this rabbit hole. Yeah, once you start your belief, it is very difficult, to destroy it. Yeah. Ya, seperti murid Achan ya, yang memiliki hal-hal seperti ini juga ya. Beliau mengatakan sangat sulit ya untuk memusnahkan keyakinan yang seperti ini. Bila mereka sudah masuk ke dalam seperti. So be very careful of what bus driver you are choosing to reach your destination, ya. Jadi hati-hatilah siapa pengemudi bus yang Anda pilih. First, make clear that you know what your destination for this life is. Yang pertama, kita harus jelas kita mau kemana.
And then get in the right bus, with the right description on top of it, and hopefully, a bus driver who knows the way. Dan kita pun menaikkan bus, ya, kita melihat kemana arahnya, dan kita semoga ya busnya itu mengetahui jalan menuju ke sana. So I guess for today, we leave it at this, yeah. Acan merasa cukup ya untuk hari ini. Acan, can you add some example what you experience in the cave? What? Can you give example what you experience in the cave so we know that is illusion? Any kind that you make up is delusion. Apapun yang kita ciptakan itu adalah ilusi. Ya, saya tanya, bolehkah sharing pengalaman di gua? Ya, beliau menjawab seperti itu. The delusion that I had is, I listened to many talks of Lungta Mahaboa, and he talks about the experiences, and and I thought, I had the same kind of experience. So when I came back, you all said, not interested. So Acan seeing Longta is teaching. I get it wrong? You get it wrong. I heard all the teaching of Lungta Mahaboa where he talked about all his experience and his practice, and then I went to the cave, and I thought, or I believed I had the same experiences than he described. Then I came back to him, and then he said, all BS. Yeah, now I understand. Jadi Acan ya, dia mendengar pengalaman-pengalaman latihan daripada Longta Mahaboa, ya. Jadi dia ketika dia di gua, dia pun merasa dia mengalami pengalaman yang serupa. Jadi dia kembali menceritakan kepada Longta Mahaboa, ya Longta Mahaboa hanya tidak tertarik sama sekali. Jadi ini seperti ilusi yang kita ciptakan, yang mendengar dari orang lain, kita tanam dalam pikiran kita. It will happen to every one of us. Itu akan terjadi pada kita semua. I mean, the kilesas or avijja is so strong it can delude us in any way. I mean, it even deluded, Lungta Mahaboa, yeah. Kilesa ataupun avijja ya sangat kuat sekali ya. Mereka begitu gampang ya, begitu mudah menipu kita. Bahkan Longta Mahaboa juga bisa sempat tertipu. But Lungta had his own wisdom, so he got out of it. Yeah, he practiced, asupa until he couldn't see any more supa, and then he thought, okay, I'm finished now with, I must be an anagami, But then a belief came, this cannot be right. There must be something wrong. So he checked, And so he practiced supa until he saw, the greed and desire coming up. And then he understood that he was not finished. Longta Mahaboa ya, dia mempraktekkan asuba terus menerus ya, sampai dia suatu hari dia mengira dia sudah mencapai suatu tahap ya, sudah wihiriswa anagami. Yeah, he believed he was an anagami dia berpikir already. Bahwa dia sudah mencapai anagami ya. Tetapi saya jadi lupa. Tetapi dia mengeceknya kembali ya, berlatih asuba dan muncul ketamakan dan kebencian ya. Jadi dia menyadari bahwa dia masih belum selesai. I think I should speak only very simple English. Short bit. Okay, so I think, it is, that's enough for today, Jadi cukup untuk hari ini. Remember about the karma that you are doing, Every moment in our life, we do karma, Be it by thoughts, be it by words, or be it by action, Know what you're doing, why you're doing it, and what the results of your doing is. Ingatlah bahwa semuanya adalah karma, ya. Karma melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan.
mengetahui apa yang kita lakukan, kenapa kita melakukannya, dan apa hasil daripada perbuatan tersebut. Protect yourself. Lindungilah diri kalian sendiri. Because if you look just through this day, what you were doing, yeah, I mean, if you weren't practicing here, huh? I mean, do you know what you do? Why do you do it? And what were the results? Most of you don't even know. Huh? You just do. You just go ahead. Do it, do it, do it, do it. Huh? Ya, apakah kita setelah selesai ceramah ini ya, kecuali kita bila duduk meditasi, apakah kita mengetahui kenapa kita melakukan sesuatu? Ya, tidak, kita hanya melakukannya saja. Huh? No? It's a question. Ya, pertanyaan ya. Jadi apakah kita mengetahui kenapa kita melakukan sesuatu? Just think about one day. Huh? Hanya coba kita memikirkannya dalam satu hari. Because we gather a lot of karma, yeah? We don't even know why. If we don't have sati, if we don't have this awareness, yeah? I mean, we gather a lot of karma, mostly bad karma, yeah? Sometimes it's good karma, yeah? And this will project our next life. This will determine our next life. Ya. Karma ini ya bisa memproyeksikan ya kehidupan mendatang. Ya bila kita tidak memiliki sati yang cukup, kita tidak mengetahui kenapa kita melakukannya. So be careful. Jadi berhati-hatilah. Okay, now it is the time to ask questions if you have any. Ini saatnya untuk bertanya ya bila Anda memiliki pertanyaan. No questions? Nah, Wan, macam. Kita selalu mengatur ada hutang karma di masa lalu yang harus kita bayar di kehidupan ini. Berarti itu nggak ada ya? Asking hutang karma, kita memiliki anak tidak baik ataupun memiliki suami tidak baik, ya. Ya. Kiamching. So she asked whether if we have spouse, yeah, not the spouse is not so good. We have now she asked if we have a naughty kid or naughty spouse. Yeah. Is it because in our tradition we call it a debt? Yeah. Yeah. Is it a karma debt? Yeah. Ya, adalah hutang karma. Ini merupakan hutang karma. Hutang karma pada diri kita sendiri, berarti bukan hutang karma kepada suami kita atau anak kita. Do we debt to them or just to ourselves? Is it a debt to them? No, they don't have anything to do with it. Mereka tidak ada hubungannya. It's a debt to us. Tidak ada hubungannya dengan utang kita yang merasakannya. Because in our last lives we have been the naughty child or we have been the naughty spouse. So doesn't have to be exactly that kind. No, it's not the same person. Tidak harus orang tersebut ya, tetapi apa yang kita rasakan itu merupakan karma kita yang kita lakukan di kehidupan masa lalu. Berarti maksudnya Pak kita misalnya sekarang anak kita berarti dari kita ketemu anak yang lain yang tinggi, tapi mungkin kita masih kita tidak akan sama gitu, akan menderita gitu ya. Kita ada anak A dan misalnya kita kan sekarang punya anak ini A, kan kita merasa tuh anak saya si A itu anak saya menderita gitu. Berarti kalau kita tentang pada diri kita sendiri yang anak kita, tapi pasti berarti itu sama aja penderitaan kita. Iya benar, bukan karena dia, bukan karena particular person tersebut, orang tersebut ya. Jadi dia merupakan apa yang kita lakukan terhadap seseorang
Misalnya kita jahat ya mungkin kepada saya, tetapi yang Anda dapatkan nanti balasan karmanya mungkin bukan dari saya gitu. Itu yang saya pahami. What? Nah, I tell her that, for example, if she did something to me, it won't necessarily be me who will be doing something to her. That's right. Correct. Ya, Acan approve. Terus mau tanya lagi, bagaimana kita supaya anak kita tuh tetap menjadi Buddha gitu, misalnya mempunyai pasangan yang juga beragama Buddha gitu. Apakah ada caranya gitu? Karena sekarang kita kayak di Indonesia kan agamanya kan campur-campur, turunan mungkin yang lain. Terus kayak ada agama tertentu kan dia lebih keren gitu istilahnya dibandingkan Buddha itu kan tidak keren gitu. Ya, jadi kita ingin anak kita memiliki pasangan yang beragama Buddha. Acan, she asked whether there's a way for our kids to have a spouse who have a Buddhist religion. What? She would like her kids. Yeah, she Yeah. would like to have her kids Yeah. to have a wife or husband with having Buddhist religion, the same religion perhaps. Because in Indonesia there's a lot of religion. Yeah. Yeah, she would like her kids to have spouse with Buddhist religion. And That is up to the kid. Ya, itu tergantung anak itu sendiri. A kid is a person, is a being, it has its own life, it has its own destiny, and we cannot change the destiny of this kid. Ya, mereka mempunyai kehidupan sendiri, mempunyai destiny, takdir mereka sendiri, kita tidak dapat merubahnya. We can only try to guide them as much as possible in the right direction. If they follow us, fine. If they don't follow us, it's also fine. Kita hanya bisa dapat membimbingnya ke jalan yang kita inginkan. Ya, bila mereka mengikutinya, baik. Bila mereka tidak dapat mengikutinya, apa boleh buat? Okay? So, anybody else? Ya. Cih, tolong pindahkan mic-nya. Jadi ketika misalnya ada kekuatan yang mungkin berpotensi merugikan kita, apakah kita harus tetap menjadi diri kita sendiri atau kita boleh saling seperti itu? Kurang jelas yang terakhir? Kurang jelas yang terakhir. Ketika kita ada berpotensi merugikan diri kita, dari awal kita sudah tahu, apakah kita boleh menghindar atau hanya tetap menerima? Menghindar gitu ya? Oh, ada potensi. Ya, Acan, she's asking because Buddhist is a religion that we see inside. For example, if we see there's something is about potential to be happening, Yeah. so do we avoid it or we just accept it? If it's something bad, we should avoid it. If we can. If we can. Ya, bila kita dapat sesuatu yang buruk ya, berpotensi ya, bila kita dapat menghindar, bila dapat ya kita menghindar. There's a night. If if it happens again and again, then you have to take it. Tetapi bila terjadi lagi dan terjadi lagi, ya kemungkinan kita harus menerimanya. There's a nice story about Moggallana. Yeah, I mean, he saw that he's going to be pounded to death by 7 gangsters. Yeah. So, I mean, he escaped the first time, and then the second time he still escaped, and the third time he knew he cannot escape, so he went to see the Lord Buddha and asked for permission to leave, then he came back, and then they pounded him to death. Jadi ada cerita yang menarik ya tentang Bhante Moggallana ya. Bhante Moggallana ini merupakan biku yang kesaktiannya nomor 1. Jadi beliau ya telah melarikan diri dari percobaan pembunuhan dia pertama dan kedua, dan ketiganya dia mengetahui bahwa dia tidak bisa lari dari karma dia. Dia pun menghadap kepada Sang Buddha meminta izin untuk
di mana ya, kan beliau arahat ya, dan dia pun kembali dan dia dipukul sampai mati. I add that Moggallana is the monk who is the first in powers. psychic power. Yeah. That he also cannot escape. Nobody can escape the karma. I mean, the Lord Buddha also couldn't escape his karma. I mean, Devadatta tried to kill him at least 2 times or 3 times, yeah? Ya. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari karma, ya, bahkan Sang Buddha sendiri. Devadatta pernah mencoba untuk membunuhnya ya 2 atau 3 kali. I mean, there's also a nice story about the Lord Buddha, yeah? I mean, the Lord Buddha and Achananand, were going Pindapat, and hardly anybody gave them food. But then they saw, I can't remember his name, another bhikkhu, going and, masses of people, throwing all the food to him. Yeah? Siwali. Shivali. Yeah. Huh? Yeah. He had much better karma, Yeah? And then you are the Buddha and he's just a monk, I mean, why is everybody giving to him? He has a better karma. Jadi ada cerita menarik lagi ya, di mana Sang Buddha dan Bante Ananda ya berpindah patah, mereka tidak dapat mendapatkan makanan yang hanya sedikit. Tetapi ada satu Bante lainnya yang terkenal ya, Praksiwali ya, di mana dia mendapatkan sangat begitu banyak makan, dan mereka bertanya bahwa kenapa Anda adalah Buddha, dia hanya seorang biku. Buddha menjawab, ini adalah karmanya. So things are depending on our karma that we have done in the previous lives, yeah. Jadi semuanya tergantung kepada karma yang kita lakukan di kehidupan masa lalu kita. Just be careful of what you're doing in this life. Jadi berhati-hatilah terhadap apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Be careful what you wish for. Berhati-hatilah tentang apa yang kita inginkan, harapkan. Okay, so more. Uncle, passingnya. Then I should translate Uncle to Indonesia. Yeah, I mean, he can ask in English and you translate it into Indonesian. Yes. I have a question. Myself, I want to be enlightened on it also. At the same time, I would like to share this benefit with everybody here. What is he saying? Uncle, you said that If you're too close to the microphone, it's too much echo. I would like to ask a question, Yeah. which I would like to be enlightened with composed comment. And at the same time, I would like to share the benefit of this question with everybody here. You want to share the practice of... Yes, he would like to enlighten. Ask a question to enlighten Uncle, and he want to share the merit, the benefit with all. Yeah. Yeah, I mean, go ahead. Yeah. Okay, some 30 years ago, I read in the Tipitaka that if to be born a human being is very, very difficult. Yeah. And I was quite confused. In this world now, at that time, there's something like 7 billion people. So every minute, people are being born. So why is it so difficult? So I reflect on this. When I meditate, I reflect on this for many weeks to find out the answer. Can you stop? Yeah, need to translate. Jadi Uncle bertanya, ya, dalam dia membaca Tipitaka beberapa tahun yang lalu, dia membaca bahwa terlahir sebagai manusia adalah suatu peristiwa yang sangat langka. Tetapi pada saat itu di dunia ini memiliki 7 miliar orang. Jadi di manakah letak kesusahannya? Jadi Uncle ya selama beberapa minggu ya dia bermeditasi dan merefleksikan hal tersebut. Can I say something about the human life?
The human life from the 31 realms of existence is the most precious one. The Lord Buddha talked about the human life is the jumping board. It is easy to jump out of the samsara from the human life. It is much more difficult to jump up from the heavenly life, and it is impossible to jump from the lower realms of existence. Because in the human life, we see dukkha and we see sukha at the same time. In the heaven, they have only sukha. Most of the time, most sukha. And in the lower realms, they have only dukkha. So they cannot see sukha and dukkha. How do they arise? Saya translate dahulu. Ya. Jadi Acan berkata bahwa Sang Buddha mengatakan bahwa kehidupan manusia itu sangat berharga karena menjadi manusia itu dalam alam manusia itu merupakan papan loncat ya untuk mencapai pencerahan. Karena di alam manusia itu ada sukha dan dukkha. Di alam dewa ya mereka merasakan sukha yang kebanyakannya dan dukkha hanya sedikit saja. Dan di alam rendah, yang lebih rendah dari manusia, di sana mereka hanya merasakan dukkha saja. Okay, continue. So it is stated in the Tipitaka, a scene was given, an example was given how difficult it is to be born as a human being. Assuming there is a garden, flower garden, floating in the storm, in the sea in the storm, and the north wind blows, and the south wind blows, the west wind blows, and the east wind blows. So the whole sea is going up and down, up and down. In 100 years, a tortoise, a turtle comes up from the bottom, and if the tortoise head is popped through this garden, that is an example of how difficult it is to be reborn as a human being. You are a little bit wrong on this. He said this is the time, and when it goes up, every 100 years, when you come back from the animal realm. From the animal realm to be born as a human being. But it's much easier from the ghost realm or from the hell realm to be born as a human being. So he only mentioned it for the animal realm. Okay? But the story is correct. Jadi seperti sebuah kalung bunga yang berada di lautan, ditiup dari angin dari sisi timur, dari barat, dari utara dan selatan ya, sehingga laut itu terombang-ambing ya. 100 tahun sekali seekor kura-kura muncul dari dalam laut ya, muncul ke permukaan dan tepat memasuki kalung bunga tersebut. Sebegitu susahnya, langkahnya hal tersebut dapat terjadi. Dan Acan menambahkan bahwa Sang Buddha mengatakan hal tersebut adalah untuk yang berada di alam binatang. Tetapi di alam hantu ya ataupun dewa ya tidak sebegitu susah seperti yang tadi untuk menjadi manusia. But why is it so difficult to come back from the animal realm? Because the animal kill other animals that leads them down and down and down and down until they become the smallest animal that does not live on killing on other beings, and then it slowly grows up until it becomes a horse or an elephant, and then it can be reborn as a human being. That's why it takes so long. Kenapa susah bagi alam binatang untuk kembali terlahir menjadi manusia? Ketika kita menjadi binatang ya, di mana binatang itu kebanyakan saling membunuh ya, jadi mereka tetap melakukan karma buruk dan jatuh terus ya, terlahir sebagai binatang yang lebih kecil sampai dia tidak memiliki kehidupan yang membunuh. Dan dia mulai pelan-pelan ya kembali lagi menjadi binatang yang lebih besar yang tidak membunuh seperti kuda dan menjadi gajah, dan di sanalah dia kembali lagi menjadi manusia. Bisa ya menjadi kembali
segitu lamanya. So I continue, right? Why is it that we human are still so careless? Many people, right, when they face difficulties, they even commit suicide. And it is also stated in the Tipitaka, whoever commits suicide will in future commit suicide 500 times. Kenapa manusia begitu tidak berhati-hati, ya sembrono, sampai bila ada yang bertemu masalah mereka membunuh dirinya sendiri. Bahkan di Tipitaka sendiri menulis, tertulis ya bahwa orang yang membunuh dirinya sendiri di 500 kehidupan mendatangnya dia akan terus membunuh dirinya sendiri. His daughter is living in Sweden, and there are more suicides in Sweden and Norway. Jadi Acan berkata bahwa anak perempuannya ya tinggal di Sweden dan di sana banyak orang yang bunuh diri. Okay, yeah. So be careful of what you do. Yeah. And take the opportunity that you're a human being, yeah, and listen to the Dhamma and practice the Dhamma. Cherish the Dhamma. Hold it in your heart, yeah, because only then you will meet in future life the Dhamma. Jadi mari berhati-hatilah ya kita belajar Dhamma ya kita cherish ya, how to say cherish the Dhamma. Value the Dhamma. Ya, kita menghargai Dhamma tersebut ya, maka di kehidupan mendatang kita in future life. What? In future life. So that in the future lives you will meet the Dhamma again. Jadi di kehidupan mendatang kita bisa bertemu dengan Dhamma kembali. Okay? Satu. Ya, mari kita bernamaskara kepada Acan. Ya, bersiap-siap. Oke, Kap. So whoever wants to ordain as a monk or mechi is welcome in Pukong Tong. Jadi siapa yang ingin dilapiskan menjadi biku atau meci, selamat datang ke Batu Hongkong. Read as Samanen first. Yeah, Samanin. Atau berlatih sementara sebagai Samanen di sana. Yeah, he has a good fortune. Yeah. He has a good fortune. Good fortune. Yeah, he has good merit, yeah, to become a Samanin. Yeah, great potential. Yeah. They don't want. Rupa Anatta. Yes, we can talk about that tomorrow.